this video, we won't explain what is wind energy. My name is Agung Kristen Panjaitan, and my friends. My name is Bintang Manurung. My name is Reva Bangladean. My name is Debbie Gladys Maungsong. My name is Robert Sirai. My name is Andrew Surya. My name is Erwin Purba. Okay guys, let's watch it. The topic of my group is wind energy. The understanding wind energy is a from renewable energy generated from the movement of air on the Earth's atmosphere due difference in the air pressure temperature across regions. This difference causes wind move across two areas of low pressure. This air movement stores kinetic energy that can be harnessed in mechanical energy. In practice, wind energy is typically converted into electrical energy through wind turbines, and the left blades turbines rotate when blown the wind. At this rotation, the device sets connected to a generator. The generators convert mechanical energy into electrical energy that we can use it for this purpose. Wind energy is environmentally friendly because it does not waste air pollution, does not regulate fossil fuels, and can be used to speed. Coastal wind use can help reduce dependence on non-renewable energy sources that support environmental sustainability. Artinya adalah, energi angin adalah bentuk energi terbarukan yang dihasilkan dari pergerakan udara di atas bumi akibat perbedaan tekanan udara dan suhu atas wilayah. Perbedaan ini menyebabkan angin bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Pergerakan udara ini menyimpan energi kinetik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi mekanik. Dalam praktiknya, energi angin biasanya diubah menjadi energi listrik melalui turbin angin. Bila turbin berputar ketika tertiup angin dan perputaran ini menggerakkan poros yang terhubung ke generator. Generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Energi angin ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi udara, tidak membutuhkan bahan bakar fosil, dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, pemahamannya dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan, sehingga mendukung keberlanjutan lingkungan. Of wind energy. 1. Renewable energy source. Wind is expensive energy source along with Earth still has an atmosphere and sunlight. 2. Environment and friendly. It produces no air pollution or greenhouse gas emission when the generation electric, thus helping mitigate the impact of the climate change. Number 3, reduce dependence on fossil fuels. Replace some of the energy of oil, gas, and coal with the limited supply. Number 4, save long-term energy costs. Once a wind turbine is installed, this operational cost is relatively high, thus saving electricity portion cost in the long term. Number 5, creates jobs. The wind energy industry creates job opportunities in design, construction, maintenance, and research. Number 6, can be installed in various locations. Wind energy can be built on shore offshore, making the term flexible of various regions. And number 7, strength energy independence. Countries regulate utilize energy can reduce their dependence on energy imports. Terjemahannya adalah manfaat energi angin. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Angin itu merupakan sumber energi yang tidak dihabiskan selama bumi masih memiliki atmosfer dan sinar matahari. Yang kedua, ramah lingkungan, tidak menghasilkan polusi udara atau emisi gas rumah kaca saat menghasilkan listrik sehingga membantu mengurangi dampak iklim. Ketiga, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menghasilkan sebagian kebutuhan energi minyak, gas, dan batu bara yang persediaannya terbatas. Keempat, menghemat biaya energi jangka panjang. Setelah turbin dipasang, biaya operasionalnya relatif rendah, sehingga menghemat biaya produksi listrik dalam jangka panjang. Kelima, menciptakan lapangan kerja. Industri energi angin menciptakan peluang kerja dalam desain, konstruksi, pemeliharaan, dan penelitian. Keenam, dapat dipasang di berbagai lokasi. Turbin angin dapat dibangun di darat atau lepas pantai, membuat fleksibel untuk berbagai wilayah.
Nomor ketujuh, memperkuat kemandirian energi. Negara atau wilayah memanfaatkan energi angin dapat mengurangi ketergantungan mereka pada impor energi. Wind energy works. 1. Wind blows. Wind is formed due to differences in air pressure occurs between fitting of the earth surface with the sun. 2. Turbine blades rotate. When wind is the wind turbine blades rotate in the direction of the wind. 3. Kinetic energy because man escape energy. The rotation of the blades to the shaft inside the turbine on converting wind energy into heat energy. Terjemahannya, cara kerja energi angin. Yang pertama, angin berhembus. Angin berbentuk karena perbedaan tekanan udara yang disebabkan oleh pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Yang kedua, bila turbin berputar. Saat angin mengenai bila turbin angin, bila tersebut berputar searah dengan angin. Yang ketiga, energi kinetik menjadi energi mekanik. Putaran bila turbin memutar poros di dalam turbin mengubah energi angin menjadi energi mekanik. Okay, the next advantage of wind energy. Number 1 is renewable energy source. Wind will always exist as long as the Earth atmosphere exists. Number 2, environmentally friendly. Does not produce air pollution or harmful emissions. And number 3, low operating costs. Once the turbine is installed, maintenance costs are quite low. Number 4 is reduce greenhouse gas emissions, help combat global warming. And number 5 can be installed in many locations suitable for onshore or offshore installations. Keuntungan dari energi angin adalah satu, sumber energi terbarukan. Angin akan selalu ada selama atmosfer bumi ada. Yang kedua, ramah lingkungan, tidak akan menghasilkan polusi udara atau emisi berbahaya. Yang ketiga, biaya operasional rendah. Setelah turbin dipasang, biaya perawatannya cukup rendah. Yang keempat, mengurangi emisi gas rumah kaca, membantu menerangi pemanasan global. Yang kelima, dapat dipasang di banyak lokasi, cocok untuk pemasangan di darat dan lepas pantai. Disadvantage of wind energy. Number 1, dependent of weather and wind speed cannot generate electric if the wind is too weak or too strong. Number 2, high initial cost. Installing a wind turbine requires a large investment. Number 3, disturbing the landscape. Some people say wind turbine to be aesthetical pleasing. Number 4, potential harmful to wildlife. Print of bats can be struck by the turbine blades. Number 5, thus the rotation of the turbine can create disturbing sound in the surrounding area. Energi angin. Nomor 1, bergantung pada cuaca dan kecepatan angin. Tidak dapat menghasilkan listrik jika angin terlalu lama atau terlalu kencang. Nomor 2, biaya awal yang tinggi. Memasang turbin angin membutuhkan investasi besar. Nomor 3, mengganggu pemandangan. Beberapa orang menganggap turbin angin memiliki nilai estetika yang tinggi. Nomor 4, berpotensi membahayakan satwa liar, burung atau kelelawar dapat terbang oleh bilah turbin. Nomor 5, kebisingan. Putaran turbin dapat menimbulkan suara-suara yang mengganggu di area sekitar. Vertical axis wind turbine. Characteristics: the blades rotate on a vertical axis perpendicular to the ground, and the advantage can capture with from all directions
suitable for urban area or locations with hanging with directions. Disadvantage: lower efficiency and hard shorter lifespan. Jenis turbin angin. 1. Turbin angin sumbu horizontal. Karakteristik: baling-balingnya berputar pada sumbu horizontal seperti kipas raksasa. Keunggulannya: efisiensi tinggi, teknologi matang, cocok untuk lokasi dengan arah angin konsisten. Kekurangan: membutuhkan area yang luas dan dipasang di area terbuka. Kedua, turbin angin sumbu vertikal. Karakteristik: baling-baling berputar pada sumbu vertikal atau tegak lurus dengan tanah. Keunggulannya: dapat menangkapkan angin dari segala arah, cocok untuk daerah perkotoran atau lokasi dengan arah angin yang berubah-ubah. Kekurangan: efisiensi lebih rendah dibandingkan hat, umur pakai lebih pendek. Number 1, positive impact on the economy. Creating new jobs, starting from planning, construction, maintenance, and research into turbine technology. Reducing the depend on imported energy, the country produces its own electricity from local sources. Low opening costs. Once the turbine is installed, the cost of producing electricity is cheaper than fossil fuels. Encouraging technological innovation, spurring the development of clean energy technology that can be used in sector. Artinya, dampak positif terhadap perekonomian. 1. Penciptaan lapangan, mulai dari perancangan konstruksi, kerja baru, pemeliharaan, hingga riset teknologi turbin. 2. Mengurangi ketergantungan pada energi impor. Yang ketiga, biaya operasional rendah. Yang keempat, mendorong inovasi teknologi. Positive impact on the environment. Reducing greenhouse gas emissions. Wind turbines do not produce air pollution, thus helping to slow global warming. Clean and renewable energy source does not use fossil, thus reducing pollution and depletion of natural resources. Maintaining air and water quality. Does not produce hazardous waste that can pollute the environment. Conserving natural resources. Reduce depends on coal, oil, and gas. Artinya, dampak positif terhadap lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, turbin tidak menghasilkan polusi udara sehingga membantu memperlambat pemanasan global. Sumber energi bersih dan terbarukan. Tidak menggunakan fosil sehingga mengurangi polusi penipisan sumber daya alam. Menjaga kualitas udara dan air. Tidak menghasilkan limbah berbahaya yang dapat mencemari lingkungan. Melestarikan sumber daya alam, mengurangi ketergantungan pada suatu batubara dan minyak dan gas. That's all our presentation. Thank you guys. Bye-bye.